अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PGME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम ज़रा क्रिकेट पे बात करते हैं। ये जो न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया है और न्यूजीलैंड वापस इस तरह चला गया है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका पड़ा। 1939 में अगर आप चले जाएं तो वेस्ट इंडीज़ का टूर था बरतानिया का, वो कैंसिल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। फिर आप 68-69 में चले जाएं, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान में, वो टूर कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ राइट्स शुरू हो गए। बिल्कुल मान लिया। फिर उसके बाद 84-85 में इंडिया पाकिस्तान आई हुई थी, तो वहाँ हमने देखा कि वो टूर कैंसिल हो गया क्योंकि इंदिरा गांधी असैसिनेट हो गई थी। 2002 में न्यूजीलैंड इधर आती है, कराची में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो वो टूर कैंसिल हो जाता है। आज 18 साल के बाद एक हवाई उड़ती है खबर आती है न्यूजीलैंड टीम को कि जी ख़तरा है, वो भाग जाते हैं टूर कैंसिल करके। पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम के लड़कों की इनकी जाने क्या कि किराए की हैं, इनकी जाने क्या कोई माने नहीं रखती। और अगर हमारा लड़का खेल रहा है तुम्हारे साथ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये तो दोनों को प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तो खेल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि टूर से पहले, एक महीना पहले, ICC उसकी अपनी सिक्योरिटी टीम आई और उसने यहाँ पूरी तफ्तीश करके क्लियरेंस दी। अब मैं आपको बताता हूँ, ICC की टीम के अंदर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिसर्स हैं, उनके पास प्रोफेशनल आप कह लो कि लोग हैं जो कि असेस करते हैं कि कितना बड़ा ख़तरा है, कितना बड़ा ख़तरा टीमों को हो सकता है। अच्छा, इसके साथ न्यूजीलैंड की अपनी सिक्योरिटी टीम आई, उसने भी क्लियरेंस दे दी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी टीम, उसने भी अपनी क्लियरेंस दे दी। 3 सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने आपको क्लियरेंस दी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्यों गए? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि जब कुछ लोग कह देते हैं ना कि हम दहशतगर्दों को माफ़ करते हैं और कहते हैं हाँ जी इनकी माफ़ी दे दो, और उन दहशतगर्दों को जो मेरे सिपाहियों की गर्दनें काट के उनसे फुटबॉल खेलते हैं, खुदा की कसम अगर मेरे पास बंदूक हो ना, मैं उनको वहीं मार दूँ। जो मेरे अगर सिपाहियों के साथ, मर्द मुजाहिदों के साथ उनको पकड़ के उनकी गर्दनें काट के फुटबॉल खेले, मैं उनको माफ़ करूँगा। आप माफ़ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे आप माफ़। तो इस तरह की जब आप देते हो इस तरह की स्टेटमेंट्स कि हाँ इनको माफ़ कर देना चाहिए, इंटरनेशनल परसेप्शन ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं यार सिक्योरिटी तो अपनी जगह पे है, ये तो वो लोग हैं, ये दहशतगर्दों को माफ़ कर रहे हैं। ये भी एक मिसपरसेप्शन क्रिएट हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लीडर्स हैं कई, उनको ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए। दुनिया में किसी मुल्क ने कभी किसी दहशतगर्द को माफ़ किया है? कोई नहीं करता और ना करेगा। क्या उसका ही हक है कि एक निहत्ते इंसान को, शहरी को, हमारे तो 70,000 लोग मार गए हैं, क्या उनका हक है उन 70,000 लोगों को मारने का? ना। तो अगर वो मारेंगे तो हम बाद में नहीं जी कोई नहीं, सुलह कर लो, माफ़ कर। नो, कोई सुलह नहीं होती इस पर। अगर यही बात होती तो फिर आपके घर जो चोर आता है, आपके घर को चाकू लेके आ जाता है, तो कल वो बैठ के आपके साथ चलो जी सुलह कर लो। और भाई तो फिर उसके आप लाइसेंस दे रहे हो लोगों को कि हाँ आप ये करते रहो। इस तरह की बात नहीं चलती है। एक रीजनेबल बात होती है। सऊदी अरेबिया में चोरी करो ना, हाथ काट देते हैं वो नहीं देखते क्या क्या कर रहे हैं, और वो भी वार्निंग्स के बाद। तो यहाँ आपने कितनों की वार्निंग्स दे दी। लेकिन कमिंग बैक टू द क्रिकेट टूर, मैं समझता हूँ अभी 24 से 48 घंटे के अंदर इंग्लैंड ने भी एक रिव्यू करना है, क्योंकि वो एक परसेप्शन पर गई कि भाई न्यूजीलैंड ने टूर कैंसिल किया, हम क्या करें। अल्लाह करे ये ना हो, अल्लाह करे कि हम इनको कन्विंस करें। हमारे वज़ीर आज़म ने तो बड़ी कोशिश की एज़ पेट्रन, एज़ प्राइम मिनिस्टर, कि भाई आपको कोई फ़िक्र की बात नहीं है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी तकड़ी है, ये है वो है। लेकिन बाद में जाते हैं वो श्रीलंकन जो अटैक हुआ वो भी आपने देख लिया, लेकिन वहाँ गलती किसकी थी? गलती हमारी थी। क्यों?
آپ کا جنرل مینیجر سیکیورٹی تھا ہی کوئی نہیں پی سی بی کے اندر جو کہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے فرام دا ہوٹل ٹو دا قذافی اسٹیڈیم اور ٹو اینی کرکٹ گراؤنڈ. تو جب آپ اس طرح کی کرو گے بات تو پھر لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے. ہمیں چاہیے اس ملک کے اندر اب فارورڈ پلاننگ کرو. اب رمیز راجہ آیا ہے نا چیئرمین پی سی بی, اس بیچارے کی بدقسمتی ہے کہ دیکھو آتے ہی اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اس کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ایک جھٹکا پڑتا ہے نا. آپ ایک نئی پوسٹ پہ آتے ہو اور ساتھ ہی اب لوگ اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے, یہ ہے وہ نکتہ چینی. نو, وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے اس کے لیے. انگلینڈ ٹور کے لیے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, بات چیت چل رہی ہے کہ بھائی ہم آپ کو پوری سیکیورٹی دیں گے, کیونکہ رمیز جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میری نظر میں کرکٹ کو پروموٹر ہوتے ہیں. کامنٹری آپ نے ان کے سے دیکھی, ہمیں بڑی پازیٹیو کامنٹری کرتے رہے اور کرکٹ کی اچھی باتیں کرتے رہے پاکستان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لگے ہوئے ہیں تو پلیز خدا کے لیے تنقید یہ نہ کرو, اس کو کام کرنے دو. اور جو دوسری سائڈ ہے, جو پولیٹیکل سائڈ ہے, اس کو آپ انٹرفیئر نہ کرو کرکٹ کے معاملوں میں. لیٹ دا کرکٹ بورڈ گیٹ آن ود اٹ اینڈ ڈو واٹ ایور اٹ ہیز ٹو ڈو, کیونکہ ان کی اپنی ایک افینٹی ہوتی ہے, ان کا ایک اپنا ریپو ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹنگ باڈیز کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا کام کرنے دو. اور ہاں, جہاں تک آپ کا تعلق ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا, آپ کرکٹرز کو, فارنرز کو بھی اور پاکستانیز کو بھی, آپ ان کو تحفظ دو, آپ ان کو سیفٹی دو, ان کو پروٹیکٹ کرو. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. کو پاکستان انوکھا ملک نہیں ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور صرف اتنی بات ہے کہ میری نظر میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ کرکٹرز کے پیچھے جائے گا. اس کا اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, یہ کرکٹرز کے پیچھے کیوں جائے گا. آئی ایم شیور ان کو بھی کرکٹ کا شوق ہوگا, لیکن جو سری لنکن اٹیک ہوا ہے مجھے پتا ہے وہ کس نے کروایا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ پاکستان کے اچھے ریلیشنز ہوں, اور ایک غیر ذمہ داری کے ساتھ کسی پہ ایک الزام نہ لگائیں جب تک کہ آپ کے پاس ثبوت نہ ہو, لیکن انڈیکیٹرز آپ کے سامنے ہیں. بہرحال یہی آج میسج تھا. یہ بڑا افسوس ہوا ہے پاکستان کے کرکٹ کو دھچکا پڑا ہے. اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا میں, اس کی جو کمپنسیشن ہے یہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ دے گا, کیونکہ اس نے ایگری کیا تھا اور وہی گیا. پاکستانیوں نے بہت پیسہ خرچا ہے. دے اسپینٹ اے لاٹ آف منی آن دی ارینجمنٹس ایٹ دا ہوٹلس اینڈ سو آن فورتھ. سو دے نیڈ ٹو بی کمپنسیٹڈ pound for pound or dollar for dollar for what Pakistan has spent, because it will be unfair if Pakistan is not compensated, because Pakistan didn't back out, you did, on that information which you haven't even told the Pakistani security agencies or the Pakistan Cricket Board. So let us know who's told you all of this. When 3 agencies, security agencies, give you the clearance, so who's the 4th one who's telling you that Pakistan is not safe? It's most unfortunate and most unfair. Look after yourself, please subscribe to the channel and keep pushing cricket right up front. Khuda Hafiz.